बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो आपके लिए बयान किया जाएगा बहुत ही अहम है और हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक है। याद रहे कि मुर्गी का गोश्त तो हर कोई खाता है और हमारे घरों में मुर्गी का गोश्त उमूमन इस्तेमाल किया जाता है। और याद रहे कि जब भी घर में मुर्गी का गोश्त लाया जाता है तो उस गोश्त के साथ मुर्गी का पोटा भी मौजूद होता है। पोटा मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसका मशहूर नाम पोटा ही है और पोटा कलेजी के नाम से होटलों पर डिश भी तैयार की जाती है। तो प्यारे भाइयों, पोटे को बाज़ लोग तो शौक़ से खाते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसके बारे में शक में मुब्तला रहते हैं और सवाल ये करते हैं कि पोटा खाना चाहिए या नहीं। तो याद रहे कि हर वो चीज़ जिसके बारे में जहन में शायबा हो, उसको खाने से पहले उस शक और शायबे को दूर कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको इस मसले का सही जवाब बताएंगे कि इस मसले का सही जवाब क्या है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे पोटे की, तो याद रहे कि कुछ लोग जो पोटे को न खाने की वजह बताते हैं, वो ये बताते हैं कि पोटा भी ओजड़ी की तरह है, ओजड़ी में भी गंदगी होती है और पोटे में भी गंदगी होती है, और इसी बात के पेश नज़र ये लोग पोटा नहीं खाते। अब सोचने की बात ही कि आया पोटा भी इसी हुक्म में आता है जिस हुक्म में ओजड़ी आती है, या इसके बारे में अलग अहकाम है। तो प्यारे भाइयों, हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ओजड़ी के बारे में क्या अहकामात हैं। याद रहे कि अक्सर लोग ओजड़ी बहुत शौक से खाते हैं, बाज़ लोग तो आंतें भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग गौर से सुन लीजिए कि जानवरों के साथ मकरूह चीज़ों वाली हदीस की तशरीह में फुक़हा हजरात फरमाते हैं कि मसाना पेशाब ठहरने की जगह है और ओजड़ी पखाना यानी गिलाजत की जगह है। पेशाब निजासत खफीफ़ा है और पखाना निजासत गलीज़ा। लिहाजा जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, इसी तरह ओजड़ी आंतें भी मकरूह तहरीमी हैं। बहवाला फतावा रिजविया। तो भाइयों, मालूम हुआ कि ओजड़ी का हुक्म भी मकरूह तहरीमी के ज़ुमरे में आता है, इसीलिए बेहतर यही है कि इससे इज्तनाब किया जाए। अलबत्ता दीगर फुक़हा के नज़दीक ओजड़ी सिर्फ तबई कराहत की वजह से मकरूह है, यानी कराहत के साथ जायज़ है। रही बात यह कि मकरूह तहरीमी क्या चीज़ है और इसका क्या दर्जा है, तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पोटे की। तो मेरी बहनें और मेरे भाई गौर से सुन लें कि मुर्गी का पोटा खाना जायज़ है। और जहाँ तक बात है पोटे में भी गंदगी होती है और ओजड़ी में भी गंदगी होती है, तो इसका जवाब यह है कि पोटे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको उतार लिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पोटा खाने में कोई हर्ज नहीं। और जहाँ तक बात है ओजड़ी की, तो ओजड़ी के और निजासत के दरमियान कोई पर्दा या झिल्ली नहीं होती, इसीलिए इसको खाने में कबाहत बताई गई है और इसके खाने को मकरूह तहरीमी कहा गया है। प्यारे भाइयों, यहाँ इस बात का समझना भी ज़रूरी है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही में क्या फ़र्क है, और हर मुसलमान को इस बात का इल्म होना भी चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ताकि वो अपने आप को हराम कामों और हराम चीज़ों से बचा सकें। और जहाँ हराम से बचने की ज़रूरत है, वहीं पर मुसलमान को मकरूहात से भी इज्तनाब करना चाहिए। याद रहे कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रमु अलैहिमुल खबाइस। तर्जुमा, वो रसूल सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 157। दोस्तों, इस आयत का मजमून वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए पाक चीज़ों को हलाल फरमा दिया है और ऐसी चीज़ें जो कि खबाइस में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसीलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाई जाएं।
اور وہ چیزیں جو کہ خبیث ہیں، جن کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو۔ تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجڑی بھی ایسی چیزوں میں شامل ہیں جن کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہیت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن ان کو کھانے میں کلیئر نہیں ہوتے۔ اس لیے ان شکوک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام کے قریب ہو۔ مکروہ ہے تحریمی، شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام سے قریب ہو اور اس کا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں اس سے اجتناب کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگرچہ حلال جانور میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور بقیہ اشیاء طبعاً خبیث ہیں، اس لیے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے یہ اجزاء مکروہ قرار دیے ہیں: اعلیٰ تناسل، خصیے، اگلی پیشاب گاہ، گلٹی، پتا، مثانہ اور خون۔ کراہیت سے مراد کراہیت تحریمہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی 6 چیزیں بھی جمع فرمائیں اور بہتا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ دوستو، اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور اس میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 کو مکروہ کہا، اس لیے کہ حرام مطلق وہ ہے جس کی حرمت یعنی حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کپوروں کے حوالے سے، تو بھائیوں غور سے سن لیجئے کہ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جن 7 اعضاء کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اس ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا احناف نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور اصولی لحاظ سے مکروہ تحریمی کہنا ہی درست ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔